ko, Noy. Pwede manawagan? Pwede kaayo. Sige, iistorya ang imong problema diha sa mic. Nanawagan ko sa tibok usamis ngang akong asawa nawala ni adtong niaging si Bana. Itumunto siya, dakog mata, pislat og ilong, buliskan og wait, putot, kulot og buhok. Palihog in taon, kinsa katong nakakita, ayaw na in taon ninyo giuli. Biloy, nganong baliktad man imong pagsuot sa t-shirt? Ay, gisuot naman gud ako ang atubangan gahapon. Nay, unsa tong sudan? Christmas tree og lansang dong. Ha? Christmas tree og lansang? Kamunggay ba nga gisubakan og buhat bulinaw? Nak, paim lang kabaw. Tay, dili man mo inamang kabaw. Asa man din mo gipainom? Sa baso, tay. Ay, sus ka tonto. Butang igistro. Tapad ra ba tag tihiras, day? Pasensya na jud ka, ha? Kay damanunon ra ba kaayo ko. Kung damanon bitaw ko, kusog ra ba ko mananday. Ako sab, damanunon ra ba ko? Kung damanon ko, kusog ra pa kay kumangumot. Unsa man imong message oy nga dili man masabot? Ubo ra kaayo. Tapulan man kamo type oy. Gimubo ra nako akong message aron dili kalas og load. Day, to baga ang telefon, basig ang kabit na po na sa imong sir. Si ma'am, baya pasiluson pagyud ko. Di taon ko silosa no. Di ay, ha? Tokak sa dili bay, ang akong lolo sa kong lolo, nga naglolo ni lolo, nga lolo, pagis kong lolo, guwang na to kayo. Hangtog karon buhi paghapon. Sako bay, lolo naman sa lolo, labaw patong guwang kayo. Wag yun mamatay, gipatay na lang na ba?